ଆଇନଜୀବୀ ଏ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଇ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି ବି କହମା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ସମାଜ ଆଉ ସବୁ ଯେତେ ଜାତି ସମାଜ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ এই ବନ୍ଦକେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଉ ନିଜେ ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେମୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରିସେଣ୍ଟଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ 50% ତक ରିଜର୍ଭେସନ କରାହେଲା ଦିଆହେଲା। দেখুন ওড়িশা সরকার দয়া নাই করি আমি সেই জিনিসটা আমি কହୁଛୁ ওড়িশা সরকার বর্তমান যেন ডিক্লেয়ার করিছন সেটা আমার সাংবিধানিক ব্যবস্থা ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛୁ ଯେ 11.25% ଓବିସି ବାଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସରକାର କେନ୍ ତଥ୍ୟକେ ଆଧାର କରିକିରି 11.25% ଦେଲେ ଯଦିଓ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ରେ 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯଦି ଦିଆଯାଉଛି ତ ତାହେଲେ ଓବିସି ସମାଜର 2011 ଡାଟା ଅନୁସାରେ 52% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ 52% ଦେବାର କଥା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଉନ୍ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେକୌଣସି ଡେମୋକ୍ରେସିରେ ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏସି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଏସି ସେହି 10 ବର୍ଷର ଡାଟାରେ 5 ବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା କରାଯାଏସି ଯଦି ବି ଓବିସିଙ୍କର ଜନଗଣନାର ଡାଟା ନେଇନ ଭାରତବର୍ଷରେ ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେନ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ 11.25% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲକୁଲ ଓବିସି ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଛଳନା କରାଯାଇଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭାରତରେ ଯାହାର ଯେତେ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସେତିକି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଉ इथिलेगे आम डिमांड करूँ जे 10% रिजर्वेशन केन आधार रे केंद्र सरकार इडब्ल्यूएस के देला जेन आधार रे देला बाकी ओबीसी मान को भी सही आधार रे तांको रिप्रेजेंटेशन दो आमर डिमांड होचे सेटा आउ गोटे डिमांड होचे देखुन वर्तमान कोरापुट जिल्ला अनडिवाइडेड कोरापुट रो सीजीमाली रो परिस्थिति जदि देखा जिबा शेड्यूल 5th और 6th रे डायरेक्ट मेंशन करा जाइछे जेंटा शेड्यूल एरिया अच्छे आदिवासी लोक जदि भी रोचन सेमानकर बिना इच्छा रे कौनसी प्रकार खनि खादान खोला जाई नहीं पारे किंतु आपण देखबे महिला मानकू राति 12 बजे के पुलिस कंपनी रो गुंडा साजी करी केंद्र सरकार और राज्य सरकार रो निर्देश रे सेमानकू अरेस्ट कला भयभीत करुछन आमे सेटा भी बंद पालन रे हमर दाबी रखिछु जे आदिवासी मानकर जेन हक अधिकार अछि 2005 मसिया रो जल जमीन अधिकार जेनटा अच्छे ताके कड़ाकड़ी हिसाब रे लागू करा जाओ कंपनी रो गुंडागिरी के बंद करा जाओ।